Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. The country's friendly station. Radyo Natin. Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang magkaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad Pastor Orly Higiliena nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Welcome na usab ning atong tulumanon sa radyo. Balik sa Dios nga inyong mabati matag Domingo. Gikan sa Lasay, si media hangtod sa Las City sa buntag, dinilabang ning 11 ug 12 nga radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 Radyo Natin FM. Again, ikaduha rong Domingo, pizza 12 sa buwan sa Enero, tuig 2025. So, nang hinaot ko nga namo sa kapiskay sa inyong mga panglawas, kamong atong mga tagasunod diha sa Mindan Leyte, diha sa Kalubian, mayong buntag ninyo sa Labtik, kaninyong mga kaigsunan diha, mayong buntag. Ug-usab sa tanan nga naas paradahan, diha sa mga tindahan, mayong buntag ninyo ha, og ang naas mga kabukira nga nag-abang ning atong programa, salamat na ninyo. Og padayon mo nga mga lagad sa Ginoo, atong mga kaigsunan sa Balik sa Dios dinhi sa main church, sila si Sister Liza and Ray Gayrama. O bisan pa sila si Brother Reinhard, mga Morello family, mga Badong family, o mga Villegas family. Diya sila si Brother Jay, o bisan pa mga Stanislao family, o Kutob, sa maabot niya itong Sibia, mga Zero family. Kaninyong tanan, mayong buntag, mga taga-Liko, may buntag ninyo, taga Villa Cania and Villa Consuelo. O bisan pa nila Ate Alice and Kuya Anap Dorano, sila si Louie o si Sultan, maing buntag ninyo ha. O ang atong mga kaigsunan on board, sila OG, sila Rico, o bisan pa ang atong mga kaigsunan na sa naminaw sa gawa sa nasod. Salamat kay Sir JJ o Engineer Elmer Ansali, Idna and Gina, kaninyong tanan diya, Brother Dan, maing buntag. Mamino tagawit mga kaigsunan sa dili pa ang atong mensahe. I am weak, but thou art strong. From all wrong, I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Walk with thee. Granted, Jesus, it's my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is old, time for me will be no more.
kingdom, to thy kingdom shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, it's my plea. Auto si BG Thomas sa iyang awit nga naguluhan, Just Walk Closer, Walk With Thee. So, magalakaw nga suod kung dool o uban ni Ginoong Jesus. Kumusta man ang inyong bagong tuig? Padayon ba nga nagalakaw mo sumala sa inyong gihimong mga New Year's resolutions? Kumusta? Kisay maumanay sagad gayong himo nga naay pag-evaluate sa dati nato nga gipang buhat o atong makita kung unsa ang nahimong dagan niini. Kung naay butang nga atong nakita nga dili maayo, dili epektibo ato nang buhatan og bag-ong mga lakang ug mao na ang nakasaa diha sa atong New Year's resolution. So kumusta man? Alam mo higala sa daghanang panahon naghimo na nimuha pero ug way tabang sa Ginoo maglisod ka sa pagtuman ni ana. Kana bitaw ang mga business people nato, kanang mga negosyante. Panahon sa katapusan sa tuig, naamana sila gitawag og inventory. Ilan ang pagabuhaton? Aron diha makita nila ang mahimong dagan sa ilang mga negosyo. O gikan diha mo introduce sila og mga bag-ong pamaagi. Kung galing lugi, well, mohimo sila bag-ong mga lakang. O kung galing hinay ang ganansya, lain na po nga mga measures nga ilang buhaton. Unya, ilag yung paningkamutan. Nga dunay bag-ong mga lakang tungod kay matag karunugon niya, daghan sila mga kompetensya. Nga angayan gid nilang atbangan. Pero ang bottom line ana, mga higala, mao gyud nga mudako ang ilang kita kung ganansya sa ilang negosyo. So sa ato sab nga mga personal nga mga kinabuhi, dapat maghimo ta og mga personal nga mga evaluation kon inventory. Sulayan nato pagbalik ang atong nangagi nga mga panahon sa kinabuhi o atong biyaan ang dili mga maayong butang, mga kaigsunan nga atong nahimo, atong gihimo ni atong tuig 2024. Unya aron tang maghikaayo ato gidnang buhaton. Ato gidnang buhaton. Ang uban moingon mandayon nga brother Orle, basta swerte gyud nimo, imo gidang swerte. Still dan. Kana bitang mga pinulungan na mga higala, alam mo, kanang tao nga nagsalig swerte, pinulungan man ang mga taong hubya. Pinulungan ng mga taong hubya.
pastilan, mga pitulungan ng mga taong sugarol. Mga taong walay tumong sa kinabuhi. Kaya ang kamaturan, ana, dili gyud paswertihay ang kinabuhi. Akong balikon ha. Dili paswertihay ang kinabuhi. Ayaw mo pagtuan ng dimalas o kaha, dibuinas. Ang uban, mga kaigsunan, hilig baya anang gitawag nilang tsamba-tsamba ba? Ha? Tsamba-tsamba. Ang kamaturan diha, mao ni. Nga kunon say imong buhaton na anay consequence kung may resulta na. Kana bitawng balaod sa kanang cause and effect, law of cause and effect. Alam niyo po, nagtrabaho na sa kinabuhi sa tao, matag adlaw, matag oras. Kay klaro man gayud nga kunon sa imong desisyon karon, maunay imong kaugmaon. Akong balikon ha, naanay consequence. Unsay imong gibuhat karon, naanay resulta. Kay kun unsay imong desisyon karon, maunay imong kaugmaon. Busa kining New Year's resolution magihimo sa tao, mga kaigsonan, kana nagpakita na kanang tawhana dunay pananaw sa unahan. Mga tao nga dili makontento sa dili mga maayong butang ayang nasinatian, mao nga maghimo siya bag-o. Mga tao ni nga dili motoo sa badlis sa ilang palad. Kundili kining mga tawhanang may New Year's resolution nga naning kamot nga ilang himon. Mga tao ning mga molders. Tigholma. Matod pa ni John F. Kennedy. Ayaw mo pagpaabot kung unsay mahatag o matabang sa inyong nasod alang kaninyo. Kundili kung unsay inyong matabang kung mabuhat alang sa inyong nasod. Sumauna ang mga taong mga responsable. Busa hagito na ko ang tanang naminaw nato karon maing buntag ninyo ha. Ayaw mo pabilin sa dati ninyong mga gawi, mga buhat, kinaiya nga dili maayo. Mga batasan nga wa magkadimao. Kana bitawng tao nga hilig magkyugpos, kana bang iyang kamot na siyang atubangan iyang twist? Taong hilig magkyugpos, pastilan. Undangan na kay bisag sa purma pa lang nimo, hilig ka magkyugpos, hubya gyud ka. Kanang mga tao bitaw nga bisag udto na napas higdaanan. Mao pa'y pagbangon, unya nagmila-mila pa ng mata. Ang uban, gipaningot na. Pagtrabaho, may nakita na pero siya nang huy abba. May buntag ninyo ating huy ab. Usbana ninyo. Kay kanang maong klase nga buhat kung kinaiya dili kamo asinsuha na. Pagbaton og tumong, kana bang goal? Di ba matod pa sa uban nga ang taong kuwang ugol, kuwang gol kuno? So, pag baton og goal, kana bang tumong ni aning tuiga? Unya kanang maong goal nimo, bahin-bahin na. Siniba na, binuan, inadlaw ba ka o inoras, arong dako kag agi, unya, ang imong kinabuhi, mahimong alegre. Mao na mga kaigsunan. Kay, kung ang tao, naaga ni goal, naakay paning kamutan, ang imong action kasi, mo go with ana, mo uban ana, mabita nga dili ko matingala nganong naay mga tao nga dugay mo mata
Na ay mga tao nga nag-umok-umok, kay kana sila before pa matulog, wa may gilista nga hunahuna nga goal para ugma. Ang ila, datog. Dapat unta, before ka matog, naa ka na'y gilista kung unsay buhato ni mo ugma, unsay angayan ni mong i-accomplish. Kay kung naa gani ka dihana, alas 4 pas kadlawon, mubangon ka na, nagampo ka na, nagbasa ka nagbiblia, in preparation for that day. Ha? Pero kay wa may goal, mao nga bisag alas 7 na, naapas higdaanan, nag-umok-umok pa, wa pa gani dinong bisan pagpalit og pandesal, musugo pa. Napaghimo goal. Aron dako kag agi og aligre, pananglitan ba? Pananglitan laha ning adlaw na akay labhonon. So ang imong labhonon is usa ka balde. Klaro. Imo nang taghaan og pila ka minuto. Sige kining usa ka balde 20 minutos rani. So by that, ang imong lihok muuban ana. Pero wa gani kay goal nga humanon mo nag 20 minutos. Alam mo, ang imong pagkuso-kuso, hinay kaayo, nya nakagpanglingi. Tapos, adto kas imong cellphone. Nga naman, wa man kay goal kung kano saan mo matapos, basta naglaba ka la. Maura na imuha. Dili na mao. Kung gusto kang aligre imong kinabuhi, o dako kag maage. Paghihimo ni ana. Unya, diha sa imong balay, diha gus kalendaryo kanang makita nimo kanunay pagmata nimo pagkabuntag. Pagbutang diha, note things to do today. Ning adlaw mao nay ang akong pagabuhaton. Ibutang na diha. So number 1, number 2, number 3. Kung ma-accomplish nimo ang usa, chiki na. Chiki. Mao na siya ang kuan, aligre ang imong kinabuhi ana. See? Mao nga kinahanglan nga imo nang buhaton may nakalista ka anang adlaw. Ang imong mga anak, tagay sila mga assignment. Aron mabanusay sila sa ilang kinabuhi. Ako pagkatinuod lang, mapungod yung ko magtanaw ng mga anak ba? Nga ang ilang nanay na nagkapuliki paglaba, ang ilang tatay nagtrabaho, nugways kanding, nugways kabaw. Unya ang mga anak naarag cellphone, narag yampungan anang ilang mga TikTok kung sa panadiha. Mapungod yung ko da anak. Pagkatinuod lang. Naaramog dua-dua, kung ako sa nga tubangan mga kaigsoon, bisag di ka na ako anak masultihan tagayog ka. Kung kay dili na mao, ba't inihaw, sayop na sa ginikanan ba? Sayop na sa ginikanan kay wa man niya bansaya ang iyang anak. Busa para sa anak, okay lang. Ning mga panahon na inahan o amahan, kung naakakaroon na minaw, i-resolve na. Himuan ang responsable ng imong anak. Ayaw nagtuguting mahimong spoiled o responsable. Kay ikaw ra sa iba problema ni anak, ugma damlag. Hinaot nga namati ka. Arita sa kwarta. Himugol sa imong kwarta. Okay? Kay kung wa gani, bisag unsa pa kadamo ang imong kita. Basta wa kay goal, wa jud kay mahimo. Balik kala gihapos uno. Pag goal, pag hatag og tumong, nga makasave ka niining tuiga. Pastor, wa may kwarta. Makapalit manggali kag impe. Makapalit kag sigarilyo. Nya may wa kay kwarta. Imula man ganing gisuno kay para nimo ang imong kwarta way bili. May buntag mga parahubog. Mga hinabako, kamo mga adik-adik. May magway kwarta. Unya pagkahuman naa mo na mga bisyo, di kumutuan na, di gyupog kumutuo nga way kwarta. Kay naa gani kwarta ang tao ang kwarta.
Sa bagay karon nga atong bag-ong banknote, Brother Michael, wa nay tao ang kwarta, agila na. So tinuod na pag goal nga bisan og maghimo kala og 20 pesos kada adlaw, ako nag-ingon tong last broadcast nako, na kay 8,000 kapin kada tuig. Og usa ka gatos 36,000 limang kadiana. Onya kanang mga buhata mula nang itsapuera daghanang mga panahon nga unta karon wa ka na maglisod, naa ka na'y kapital, wala nimo na mapalgi, may balingoy tungod kay wa manggod kay goal sa imong kinabuhi. Kung mahadlo ka mga tugbangko, hala pa kalkansiya diha. Suning tuiga, buhata na mga kaigsonan. Kaya aron og naakay mga problema tungod sa imong kahimtang, well, naakay makuha alang sa imong panghospital. Unya arita sa atong batasan, ano? Ha? Kinsamay na problema diha. Kana bang ang sagad ng good nato mga higala, dali nato nga makita ang diferensya sa ubang tao, di ba? Dali natong puna ang sayop sa ubang tao. Kay para nila nato kita mo'y champion. Kusog tang manaway. Kay lagi pagtanaw nato sa atong kaugalingon mas maayo kaysa uban. Ha? Well, musuggest ko nimuha arong masabtan nimo kung maayo ka ba batasan o dili, pangayo og obserbahin ang imong mga silingan. Obserbahin ang imong kauban sa trabaho. Obserbahin ang imong mga igsoon, apil na ang imong mga ginikanan, imong ugangan, imong mga bayaw. Ingnon ta mo nga dili man ta perfect nga tawo, na amang gidtay dili maayong bahin ano, kay makasasala man ta. Pero lahi pud na kayo mga kaigsonan nga daghan kag kontra. Ha? Tao ta, dili perfect, mao nga naagi negatibo nga mga komentaryo nga atong mabatian. Pero lahi pud na kayong wa ka na isilingan. Mabisan pag imong itay, imong inay, imong kaaway. Sulayina. Sulayina pagsuli ang imong kaugalingon mga kaigson. May mga pangutana ba? Dili ba ko hakog? Nga ang mga tao mangyamid nimo ha? Dili ba ko matapobre? Dili ba ko haber? Dili ba ko libakira? O libakiro, dili ba ko buwaon? Kaya kinay man kong mga batasana ba? Mauni ang magpalayo sa mga tao ni Muha. Nga ang mga tao mangyamid ni Muha mga higala. Ang uban, mingon lang gani, so what? Ang importante nga, wala ko mamurihisyo sa ila. Bitaw. Ingnala pagsultian na kay dili baya kanang panahon imo. Kana bitaw giingon sa Biblia diha sa Galacia 6:7 nga unsay imong gitanom mao po'y imong pagaanihon. Tinuod baya gid na di gid na mabulis. Diha bitaw magtiayon nga kwartahan. Ang ilang mga silingan, di gyud kahuram nila, makahuram ang kanig bugas o kwarta. Daghan pag mga sulti. Daghan pag pakapin nga mga sulti. Unya panahon sa kalamidad, bagyo, na ay mga nagkalisod nga pamilya mo taon sa ilang balay. Di gyud pa taon, sirado ang gate. Sirado ang gate. Dili basta-basta sudlon, kun baga, di pod makabate o imutan kay layo man pod ang ilang gate. Pero miabot ang panahon ni gala nga nasunog ang ilang balay.
wa gyoy silingan nga mitabang. Miabot ang bumbero og daw nahaangil ang balay. Alam nyo po, ang komentaryos mga silingan imbis nga maluoy, ang ilang komentaryo, mirisi. Kay mga maot og batasan, may buntag mga maot og batasan. Mirisi kay mga maot og batasan. Busa ayaw pag-ingon ana ha, nga bahala na sila. Importante nga wala ko mamurehesyon nila. Higala, matud ba nga you are created socially. Whether you like it or not, nagkinahanglan ka namo, nagkinahanglan minimo. Kay no man is an island, matud pa. Busa, ang Biblia nag-ingon, magmaluluyon ka, kamo, ingon nga ang inyong amahan, maluluyon nga tua sa langit. O sa katapusan, pag-goal sa imong pag-Diyos. Kanyang pag-Diyos ba kayo usahay atula ninggi kanang murabag, take for granted. Alam mo, kung naka-obserba ka tingali sa imong kaugalingon, Diyos nun ka. Musimba ka kada Domingo. Unya para nimo aktibo ka sa imong simbahan. Now, mangutana ko nimo ha, kumusta ba ang imong espirituhanon nga pagtubo? Kasultihan ta kahigala nga dili lang igo nga moadto kag simbahan kada Domingo. Kundili kinahanglan nga naa kay personal devotion sa imong Dios. Personal nga oras. Di jud ko makalimot. Usa ka babay dinhi sa Naval hilabihan ka Dios nun. Matud pati religion teachers sa religion sa eskwelahan. Apan matud pa maingon gid nako nga wala gid siya kabang kaagan sa Biblia. Mga to siya sa eskwelahan magtudlo sa religion na ana siya daan nga gipa hatag sa iya pagtudlo. Pero sa Biblia wa gid siya kabang kaagan. Aktibo siya, religyoso siya, pero wala siya'y kalibutan sa balaang kasulatan. Tingali, usapod ka ni Ana. Aktibo ka sa imong simbahan, tanaon kang Diyos nun, religyosa. Pero ang klaro, wa kay relasyon sa Ginoo tungod kay wa gani kay kabangkaagan sa iyang mga pulong. Mabitaw, mga higala, nga naay mga tao nga masimbahon kuno, buntag sayo, tuwa simbahan, pero mga bisyosa, mga bisyoso, buntag, tuwa simbahan, hapon, tanapos buwangan, uban tuas madyungan, tuas saklaan, uban pagkahapon gikan sa beach, hubog na, uban manggiaway pa. Busa, ning tuiga, akong hagiton ka, seryosuha ang imong pag-Diyos. Importante kay na, higala. Kay diha, nakasalalay ang dangatan mo, luyo sa lubnganan. Kita ba yung mga tao mamatay mamagayuta? O bisagap na ba sa imong hunahuna kung onsay dangatan mo, inig kamatay nimo, asa ka paingon ug asa ka ibutang? Ecclesiastes 12:7 nagaingon, inig kamatay sa tao, ang iyang lawas mo balik sa abog. Apan ang iyang espiritu mo balik sa Dios nga nagahatag nini. Wang sumpay diha mga kaigsunan, nagaingon nga kitang tanan moatubang sa hukmanan sa Dios ug maghatag og husay sa atong tanang binuhatan, maayo man kini og dawtan. Ug ang maayong matarong nga mga tao makigauban sa Ginoo, apan ang dawtan adto sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon kun imperno. Busa ning buntaga hagiton ta ka. Another year for you to live for God by heart. Himuan na mga kaigsuonan. Ayaw pag ibaliwala na, ayaw pag duwa-duwa sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kaysa dihang si Jesus namatay sa Kalbaryo, wa siya magduwa-duwa alang kanimo. Seryoso siya
gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanimo. Tungod kay dili siya gusto nga dunay usa nga maimperno, kun dili ang matag usa makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Ning buntag ka sa di pa ko magtapos, hagiton ko ikaw sa pag-abli sa imong kasing-kasing. Dawata og pasakba si Ginoong Hesus, himuwa siyang hari og manluluwas sa imong kinabuhi karon, aron makabaton kag kasiguruhan luyo sa loob nganan. Maghampo ta. Ginoo, salamat sa imong gugma alang kanamo. Salamat sa paghatag mo og bag-ong tuig alang namo, Ginoo. Og Lord, nining tuiga, pinaagi sa tabang og sa imong grasya, bag-ohon namo ang dagan sa among kinabuhi. Gikan Ginoo sa among mga batasan, God, sa tanang aspito sa among kinabuhi, labi na gyud sa pagliyos. Lord, tabangi mi nga amo kang mauna sa among kinabuhi. Kaya unsa may ganansya sa usa ka tawo, maya pa ang tibuok kalibutan, apan maimperno naman ang iyang kalag. Lord, ikaw ang tinuod nga treasure sa among kinabuhi. Salamat nga imong gihigog mga nagpakamatay ka sa cross alang kanamo. Ginoo, sumunod ka sa among kasing-kasing. Kay gihimo ko ikaw nga Ginoo manuluhas karon sa among kinabuhi, og salamat sa pagdawat kanako. Lord, tabangi ko. Salamat kaayo in Jesus name. Ako nagaampo Ginoo sa mga tawo may balatian, ikaw mag-aayo kanila. Sa among mga political officials, oh God, hapit ng eleksyon, ikaw Ginoo magapanalipod ug magatabang kanila, luwasa sila Ginoo. Salamat Lord, bisan pa ang among mga sponsors ni maong station radyo natin, panalangin ni ang tanan. In Jesus' name, amen and amen. Wala na ko'y panahon mga kaigsunan. O parayin kong ka-invite niyo sa pag-join sa among Sunday service karong adlaw dito sa Balik sa Diyos Church at Banglang sa Evacuation Center tunga sa Barangay Agpangi ug Talustusan. Hangtod sunod kayo sa mga oras sa gistasyon, kini si Brother Orly mingon ninyo ha. Gihigog maka sa Dios ug ayaw pag-usiki ang imong kinabuhi. God bless. We have gotten through one more fall. I can just admit we've got it all, 'cause I do, 'cause I've got you. I've crossed these battle lines too many times. It passes through the heart, but it never leaves a mark. No matter how I bruise, if I can trust you, your love just keeps on dealing me one more cue. Our town, our radio, Radio Natin. From the most trusted